بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الإيمان، فإن خير ما يحافظ عليه المسلم ويرعاه ويصونه هو إيمانه وعقيدته. فأصل الإيمان مرتكز ومبني على العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة في الله وفي كتبه ورسله وفي اليوم الآخر وفي القدر وفي كل ما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مما هو داخل في القرآن الكريم ويشتمل عليه القرآن، أو داخل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشتمل عليه السنة. فالاعتقاد هو أساس العمل، ولا يقبل الله عملا بلا عقيدة صحيحة وسليمة. فالمشرك والمخرف والمتزندق وكل من فيه زيغ فهو على خطر عظيم. ربما يحبط عمله، ربما يرد عليه عمله، لا سيما المشرك بالله، لا سيما الذي يشرك مع الله في الدعاء ويشرك مع الله في العبادة، فهذا بلا أدنى شك ولا ريب عمله مردود عليه وعمله حابط وفاسد. فلذلك يجب على المسلمين صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم أن يصححوا العقيدة وأن يتعلموا العقيدة الصحيحة. فكما قلنا، لا عمل بدون عقيدة، ولا عقيدة صحيحة بدون علم. فالعقيدة الصحيحة إنما نعرفها بالعلم، ونعرف ضدها، فلكل شيء ضد، وضد العقيدة الصحيحة العقائد الفاسدة، سواء المتعلقة بتوحيد الألوهية كدعاء غير الله سبحانه وتعالى والإشراك مع الله، أو المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات الذي به نعرف ربنا سبحانه وتعالى ونعرف أسماءه التي سمى بها نفسه وأمرنا بدعائه بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أو في صفاته العليا التي أخبر بها سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وأئمة المسلمين، وتوارثها أتباع السلف الصالح إلى يومنا هذا، يعضون عليها بالنواجذ ويدفعون عنها الشبه، ويؤلفون الكتب في إثباتها، ويؤلفون الكتب في الرد على المخالفين في هذا الباب، أقصد باب الأسماء والصفات. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش
ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله. Beaucoup de versets coraniques et de traditions prophétiques nous informent que le Seigneur de l'univers se trouve au-dessus des 7 cieux, au-dessus du trône. Cette croyance doit être celle de tout musulman, comme cela le fut à l'époque de la révélation, au point que même une simple servante était capable de répondre à la question « Où est ton Seigneur ?» Mais, après cette époque bénie, vint une poignée de philosophes qui pensaient pouvoir atteindre la vérité absolue simplement par la raison et la logique. Ils dirent: si le Seigneur de l'univers était au-dessus de ses créatures, alors cela impliquerait l'existence d'une limite physique entre lui et sa création. Or, notre Seigneur ne peut être limité physiquement comme ses créatures, puisque rien ne lui ressemble. Donc, il n'est pas au-dessus de ses créatures. En réalité, par ce syllogisme, ils sont exactement tombés dans ce qu'ils voulaient fuir au départ. Ils ont fait ressembler leur Seigneur aux créatures. Et en voici la démonstration. Le Seigneur de l'univers a créé l'espace et le temps, ainsi que toutes les lois physiques du monde que nous connaissons et de ceux que nous ne connaissons pas. Exemple, si je tiens un objet dans ma main au-dessus du sol, puis que je le lâche, il tombe. Ceci est une loi physique dont nous sommes témoins tant que nous nous trouvons sur la terre. On pourrait alors exprimer le syllogisme suivant. Si je lâche cet objet, alors cela impliquerait sa chute sur le sol. Or, il ne tombe pas. Donc, je ne le lâche pas. Ce syllogisme est vrai sur terre. Mais qu'en est-il dans l'espace en apesanteur? Ce syllogisme serait totalement faux pour la simple raison que le lâcher n'implique pas la chute. La loi n'est plus vraie. Revenons au syllogisme des philosophes. Ils dirent: si le Seigneur de l'univers était au-dessus de ses créatures, alors cela impliquerait l'existence d'une limite physique entre lui et sa création. Nous savons, de manière évidente, dans notre monde en 4 dimensions, qu'affirmer qu'un objet est au-dessus d'un autre implique qu'il existe une limite physique entre les 2 objets. Cette loi physique fait partie des lois que le Seigneur de l'univers a créées pour ses créatures. Cette loi s'applique aux objets de notre monde que nous connaissons. Nous ne savons pas si cette loi est vraie dans d'autres mondes ou d'autres dimensions. Donc, comment savoir si cette loi s'applique à notre Seigneur, sachant que rien ne lui ressemble? Mais, ces philosophes semblent affirmer que cette loi s'applique sur lui. Comment sont-ils arrivés à ce résultat? Ont-ils un texte qui l'affirme? Non, ils n'ont pas de texte. Ils ont simplement observé notre monde, puis ont appliqué ces lois physiques sur notre Seigneur. Ils ont donc fait ressembler le Créateur de l'univers à ses créatures. Par conséquent, parce que rien ne lui ressemble, on ne peut en aucun cas conclure que l'élévation de notre Seigneur implique la limite. De ce fait, il n'y a plus d'obstacle à se soumettre au sens immédiat des versets et traditions prophétiques qui nous informent de son élévation au-dessus de ses créatures. أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله